नमस्कार बंधुगण। संग्राम गोटे गरीब घर पिलाटीए, देखा ठीक ठाक। पैसा अभाव घर छाड़ी से सूरत रे काम करे। ता गाँव गोटे झी रूपाली, सी भी देखा बहुत सुंदर। संग्राम जेबे गाँ को आसे सी बाहाना करी रूपाली को देखा ता घर को चली जाए। एमती देखु देखु से भितर संपर्क निबिड़ होगा लगिला। दिने घर छाड़ी रूपाली संग्राम सह सूरत चली आसी थाए। मासकु 7,500 टंका रोजगार करुवा संग्राम एबे घर को पैसा देबा कम कर दे थाए। तार मार देह मध्य भल न थाए। मेडिसिन पाई जो 1500 टंका संग्राम घर को पठाउथिला, घरर अवस्था खराब थिबारु तार माँ सेही पैसा को घरे खर्च करने लगिला। सेपाड़े रूपाली खर्च मध्य किछि कम नथिला। सेथिपाई संग्राम स्थिर कला कि सी एबे ओभर ड्यूटी करिवो। एबे संग्राम 12 घंटा जगारी 16 घंटा परिश्रम करने लगिला। रूपाली घरे बोर हो जाउथिला। सेथिपाई सी दिने संग्राम को कहिला, देख मते भी कौन सी चाकरी लगे दियो, मु तुमको एते कष्ट रे देखि पारुनी। आउ तापरे भी यदि आमे दुहे मिसिकी खटिबा तेबे दी पैसा संचय करि परिबा। संग्राम तो प्रथमे मना करिथिला, किंतु रूपाली जिद्दिया करी ताको हार मानिबाको पड़िथिला। 3 मास परे दिने संग्राम देह खराब होई थाए। से जल्दी घर को चली आसिला, किंतु घरे पहुंची देखे तो घर बाहर गोटे पुरुष लोकर जोताटीए अछि एवं घर भितरु बंद अछि। संग्राम एबे झरका पाखक गला एवं झरका फांकरे जहा देखिला ता पाद तळु माटी खसिला परि लागिला। ता आखि सामने ता स्त्री आउ गोटे अन्य पुरुष सह ता रूम रो सेही बेड ऊपर एकाठी सोईथिले, जेउ रूम रे सेमाने केबे भविष्यतर स्वप्न देखिथिले। रागे की चाही से कबाट बाड़ेला। रूपाली सबु जानिला परी कबाट खोली संग्राम रो गोड़ धरी पकाइला एवं आउ थरी एपरी भूल हेबनी बोली कहिला, किंतु संग्राम ताको क्षमा करि पारु नथाय। तापरे धीरे धीरे जुक्ति बढ़िबाकु लागिला। रूपाली कहिला, तोर योग्यता कौन? अरे तू तो सबु बेले काम रे व्यस्त रहिलु, केबे मो कथा भाबिलु? मो खुशी कथा केबे कोन तू भाबिलु? सी हेउचंती मो कंपनी रो सुपरवाइजर। तांको पाखरे जेते पैसा अछि ना, मु जेते खाइले कि जेते लगेइले भी केबे सरीबनी। जा तू मते कोन छाड़िबू, मु तते छाड़ी दउची। संग्राम पाखरे किछि बाट न थाए, कारण सी तार बुढ़ी माँ को भी हतादार करिछि केवल रूपाली सह संसार करिबो बोली। सी आउ को मुह नहीं घर को फेरी थांता, ताको मरिबा छड़ा आउ किछि बाट मध्य मिलु न थाए। किंतु पुणी सी भाबु थाए, यदि मोर किछि होई जाए तेबे मो बुढ़ी मार कौन हेबो, सी खाइबो कौन, सी बंचिबो केमिति? एई सब भाबी भाबी सी कांदिबाको लागिला। तापरे सी गोटे निष्पत्ति नेला। गाँ को आसी सी बुढ़ी माँ को नहीं सूरत चली आसिला एवं सेही रूम रे रहिबाको लागिला, जेउ रूम रे केबे से रूपाली सह रहुथिला। तार परिश्रम देखि कंपनी मालिक मध्य खुशी होई गला। आगुरु संसार चिंता पाई से काम रे ठीक से मुंड लगाई पारु नथिला, किंतु एबे तार संपूर्ण डेडिकेशन एवं तार संपूर्ण निष्ठा से संपूर्ण काम उपरे लगाउछि। कंपनी रो मालिक मध्य ता उपरे खुशी होई तार प्रमोशन उपरे प्रमोशन बढ़ाई चली छंती। एमिति देखु देखु 5 वर्ष होई गला। एबे संग्राम कंपनी रो हेड सुपरवाइजर। रूपाली तार 3 वर्षर पुओ को नहीं से कंपनी रे दिने पहुंची गला एवं एचआर डिपार्टमेंट रे चाकरी करिबा पई नेहुरा हेउथाय। सेठर जानी पारला कि एठी सब नुआ प्लेसमेंट कथा केवल संग्राम बुझुचंती। से आउ डेरी न करी सीधा जाई संग्राम रो गोड़ तळे पड़ी गला एवं कांदी कांदी कहिबाकु लागिला, देख संग्राम, मु तुम हाथ छाड़ी बहुत बड़ भूल करि देइछि। सी आगुरु विवाहित थिले, मते तांकर रखिता परि व्यवहार कले। ए सब जानिबा परे मोर घर लोक भी मो ठारु दूरेई कले। 3 वर्षर छुआ को धरी मु पुराना कंपनी रे चाकरी करुथली, किंतु सेही लोकटीर आग स्त्री मते सेठारु भी बाहर करिदेला। एबे मु काहार भी होई पारु नाही। मोरी एई छोट छुआटकु नै कुआडे जीवी कौन करिवि मु किछि जानि पारु नाही। ए सब सुनी संग्राम को मध्य टिके दुख लागुथाय एवं संग्राम पाखरे मध्य बहुत सुजोग थाए।
ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥାଏ କି ତାର ହିସାବ ନିକାଶ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇ ସେଠାରେ ଚାକିରି ଦେଲା। ରୂପାଲି ଯେବେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ସୁଜ୍ ସହିତ ଦାମୀ ଟାଇ ପିନ୍ଧି ଅଫିସକୁ ଆସିବାରେ ଦେଖୁଛି ନା, ସେ ତାର କଲା କର୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ଏବଂ ଅବଶୋଷର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିଭେଞ୍ଜ। କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି ନା, ତେବେ ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ନିଜର ଔକାତ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ତାଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଚାଲିଯାଅ କି ସିଏ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ମରିବ। ସବୁଦିନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଦଳାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବନି। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ଷ୍ଟୋରି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବେନି। ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ନିଜର ଭାବନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବିଚାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମର ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ। ସନ୍ଦେହ ନିଜ ଉପରେ କରି ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କରିପାରିବ, ତୁମେ ହିଁ କରିପାରିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ କାହାକୁ ହାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା। ହାତ ତୁମର, କର୍ମ ତୁମର, ଭାଗ୍ୟ ବି ତୁମର। ତାକୁ ଯେପରି ତୁମେ ସଜାଡ଼ିବ ସେ ସେପରି ହେବ। ପରିଶ୍ରମର ସବୁ ସୀମାକୁ ଏପରି ଟପିଯାଅ କି ସଫଳତାର ଶେଷ ପାହାଚ କେବଳ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ସତ କରିବାର ସାହସ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟର ଷ୍ଟାଟସକୁ କେତେ ଦେଖିବ, ଅନ୍ୟର ରିଲ୍ସକୁ କେତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବ। କିଛି ଏପରି କରିକି ଦେଖାଅ ନା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ତୁମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିବ, ରିଲ୍ସରେ କେବଳ ତୁମରି କାହାଣୀ ଥିବ, ମୋଟିଭେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ତୁମର ସଂଘର୍ଷର କଥା ଥିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଉଠିଯାଅ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଶୋଇକି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଏପରି ଗଢ଼ି ନେବା ଯେପରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ହେବ। ନହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ସମୟକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟର ଗୋଲାମ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କେଉଁ ଅପସନକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଜିରୋରୁ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ ଫରକ ଏତିକି, କେହି ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହୋଇଯାଏ ତ ଆଉ କେହି ସେମିତି ଜିରୋ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସବୁ ମହାନ ଲୋକ ନା ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ଥିଲେ, ସବୁ ଧନୀ ଲୋକ ନା ପ୍ରଥମେ ଗରିବ ଥିଲେ, ସବୁ ମାଲିକ ଦିନେ ଚାକର ଥିଲେ, ସବୁ ଖେଳାଳି ଦିନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସବୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦିନେ କିଛି ବି ନଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ହାରିଯିବା ଭୟରେ? ବନ୍ଧୁ, ହାରିଯିବା ହିଁ ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିତାପଟ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର କି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇଛି। ଭାଇ, କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏନି। ଭିତରେ ଜିତିବାର ନିଆଁ ଥିବା ଦରକାର, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାର ସାହସ ଥିବା ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବାର ଉତ୍ସାହ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ କରିବ, ଧୋକା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଏହିସବୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଯଦି ବହିକୁ କରିବ, ଧୋକା ମିଳିଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟର କରିକି ଛାଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କହିବା କମ୍ କର, ଶୁଣିବା ଅଧିକ ଶିଖ, ଭାବିବା କମ୍ କର ଏବଂ ଆକ୍ସନ ନେବା ଅଧିକ ଶିଖ। ସମୟ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହାଠାରୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ହରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ନିଜେ ସଫଳ ହୋଇଯାଅ, ସେ ଲାଜରେ ହାରିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉନ୍ନତି ହିଁ ବଡ଼ ସଫଳତାର ପାହାଚ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦରକାର ଯିଏ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ। ମଦୁଆ ସବୁବେଳେ ମଦର ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଭାଙ୍ଗୁଆ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ କେବଳ ଭଲ କଥା ହିଁ କହିବ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କାରଣ ତାର ବିଚାରଧାରା ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏପରି କେହି ମଣିଷ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପାଖରେ ରହିଲେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଏପରି ନ ମିଳନ୍ତି ନା, ତେବେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଅନେକ ମହାନ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏକା ଚାଲିଲେ ନା କେହି ଅସହଜ ଭଳି ଲାଗିବ, ନା କେହି ଧୋକା ଦେଇପାରିବ, ନା କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବ। କାମ କରିବାରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ।
सफलता ही तुमको उचित परिचय दे परिबो, नहले चोर भी धरा पड़ी निजर परिचय बनाई थाए। मने रख, तुमको केही से पर्यंत हराई पारिबो नाही जो पर्यंत तुमे निजे हार न मानिच। मन को मजबूत करी आगको आगको बढ़ी चल। आज एतिकी, पुणी देखा किछि नुआ वार्ता एवं किछि नुआ विचार को नहीं। से पर्यंत खुशी रुहतु, निजर जत्न नियंतु। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।